sila. Ilan yung TWE? Blue. Okay, first five. Pero, taas naman, pag may foul. Ay, to reconnect. Ha? Dito ba? Kamakulit Django ah. Esquilona. Esquilona, pass to Bae. Bae. Pass to Esquilona. Na. Bae. Takes Ay, it. ay, 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 ay! Alonso. Alonso. Pass to Antonio. De Vitania. 40 seconds. Alonso. Foul number 25. First personal foul. Alonso. Pass to Levitania. Levitania to Antonio. Foul number 32. First personal foul. Puro foul lang. Second Ano team yung foul. facilities? Puro foul, walang pumupunta sa. Di maganda yan. Alonso. Pass to Antonio. Antonio. Wala! Antonio, ano? Lakad? Save Wala ball. yan. Same ball. Yabang mo pa. Lakad ka pa dyan. Tirekan. Pass to Levitania. To Antonio. Antonio. Wala ba rin? Wala! Tirekan. Yun! Wala. Nakuha ang Tirekan again. Pass to Alonso. Pass to Levitania. Levitania. Hindi pwede yan! Asa na sila? Asa na? Bae. May taka ng bola. Bae. Antonio. To Tirekan. Catch up! Bae. Bae. Bae for two. Yun! Antonio. To Levitania. Back to Antonio again. To Alonso. To Tirekan. Tirekan. Nakuha ng Tirekan. To Levitania. Levitania. Wala. Esquilona. Bae. To Guarin. Guarin. Nakuha ni Alonso. Pass to Tirekan. To Antonio. Antonio. To Levitania. Nakuha ni Castañeda. Pass to Guarin. Guarin. Pass to Bae. To Castañeda. Castañeda. Wala. Wala pa rin. Isa Nakuha pa! ni Guarin. Sino klaro? 3 seconds. Alonso. To Antonio. Antonio. To Tirekan. Pass to Antonio again. Same ball. Sakit mo, Loreto. Ano pinaglalaban mo? Sakit mo, Loreto. Damit! Damit! Jimenez. Esquilona. Esquilona. To Castañeda. Castañeda. Shoot! Wala pa rin. Yun, di ba? Foul. Number 11. First personal foul. 13 foul. Ang takaw na sa
Malonzo. Malonzo. No good. Malonzo again. To Levitania. Levitania. Galing! Galing mo na! Oh, mag-MVP pa! Bye. Bye. To Bori. Bori. Foul. Number 8. Number 8. First personal foul. Dada, galingan mo! Go, Tagle! Yung mahal naman. Go, mahal. Game, tibay. Uy, ayun yung tumitira ng si number Nasaan? 10. Nasaan? Ay, no, Salimwell? Eh, si Roy, si Roy. Si Roy? Si Roy, ayan. Saan si Roy? Sino four? Sino four sila? No? Ay, hindi. Yung TWE. May Cantina. Pass to Cortez. Cortez. Oh, oh. Nakuha ni Antonio. To the Jefe. The Jefe. The Jefe for two. Hindi na dito na pala yung bola. Oo, natapakan tayo. Bakit? Ano nangyari kay Pablo? Shot kay Pao. Substitution. Nasa door. In. Out. Bori. Ay, Tagle. May tahan ng bola. Dada! Pass to Cortez. Bye. Turo kay Cantina. May Cantina. May Cantina for two. Ang galing naman kantina din ah. Manakaw. Kanyota. May tahan ng bola. Go, Salimwell! Kanyota. 40 seconds shot up. The Jefe. Yan! Nakuha ni Rifari. Rifari for two. Cortez. Go, Mahal! Tagle. Ayun na. Go, Tagle! Pakinggan Pasok sa ka. goal. Laging ano eh. Traveling violation. Laging ano si Tagle. Hindi nagkaan. Gusto niya kasi. Hindi din siya free. Nakita ko ang dami. Kanyota. May tahan ng bola. Para mas nahirapan ka niyan, te. Hindi? 10 seconds. Nakashoot na si Ba. Antonio for win! Ano yan? Ano? Hindi pwede yan. Cortez. Go, Mahal! Cortez! Trabaho, Tagle! Trabaho! Yan! Isa pa! Cortez again. 4-3! May Cantina. 4-3! 14 seconds. Pasa mo kay... May Cantina. Ay! Nakuha ni DFE. Oh, yan! 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 Ah! Ah! Cortez. Cortez. Ay, putang ina, puro Isa pa! supply si ano? Puro supply si... Ito. TW ball. Nakakainis ka. Kanyota. Si Dodo. Sino? Yan o. Salimwell? To the Jefe. Back to Kanyotan. Kanyotan. Out of bounds. Second quarter na lang ako. Cortez. Ano yan? Out. Ano yun? Ayan! Eh, sana yan! Ano? 2 minutes. Teo, para makanood ka. Kanyotan. Kanyotan. Para makanood ka. Pass to the Jefe. The Jefe. Shoot! Wala. Naku, wala. Sayang. Isa pa. Tagle. Antonio. Isa pa. Ay, isa pa. Tama na. Tignan mo yung point. Antonio. Wala yan. Antonio again to the Jefe. Wala!
DWE. Violation. 3 seconds violation. May kantina. May kantina. Yan! Yes! White ball. Why? Pitch yan din. Lima lamang ng DWE. Cortez. Facilities. Cortez. Yan! Ay, putang ina po. Traveling violation. Tignan mo si Kuya Brian, tawa ng tawa. Mamaya din kayo, talo din kayo. Ganyan din yung score. 30 seconds. Ang ina talo. Bakit? Ayan o. Patriota. Pilipin. 40 seconds shot out. Ano nangyari, facilities? 20 seconds. Ina, okay na daw. Foul. Basket. Mamaya na daw. Foul. Hello! Counted tas foul! Counted. Foul number 28. First personal foul. Final for penalty. Mahal! Andito na si 40 Juday! seconds. Mahal! Bonus free throw. Shot. 10 seconds. Wala tayong magagawa. Talaga. Andito na! 5 seconds. Andito na si Tonet! Bilisan nyo na! Aray! Aray! Si Sherlyn Will na headbound na. End of the first quarter. 16-14. Jollibee, galingan mo ah! Ang ina, Jollibee, ayusin mo! Bilis! Nananalig ako sa'yo! First quarter, second quarter. Second quarter. Black ball. TWE ball. Ang ina, nakalive pa nga ako. Nahirapan na ako eh. Hindi ko napapanood na maayos. Bihepe. Eh, iba eh. Ba't ka kasi nag-live ka? Nagkaka ng bola. Pass to Levitania. Levitania. Daming so! Nakuha ni Karaykan. Nakuha ni Guarin. Guarin. Go! Pablo! Go kayo, Pablo! Pass to Bae. Bae. Pass to Esquilona. Esquilona. Ang ina, diba? Nakuha ni Malonzo. Pass to Bihepe. Bihepe. Wala! Nakuha Yun! ni Esquilona. To Go Bae. ba? Bae. Bae. To Castaneda. Wala. At natakaw niyo sa bola! Ano ba? Tumakbo ka, Jollibee! One ball. Lang eh. Castaneda to Esquilona. Foul. Number 22. Oh, yan. Daming so. First personal foul. Kasi... First team foul. Shoot! Isa pa! Isa pa! I-shoot mo yan, Kuya Rudel! Di ba yan yung kaya pa yan? Agawin mo pa! Castaneda. Galing! Isa pa! Ano ba? Same ball. Same ball, white ball. Jollibee, kaya! Jollibee! Esquilona. To Bae. Bae. Jollibee, diingat ka na, Jollibee! Jollibee, hindi ka ba nakakashoot? Jollibee! Tingnan ka na agad, Jollibee. Ano nangyari? Kakapasok ko pa Hindi rin. na siya papasok! Yan, hindi na siya papasok! Kahit hindi niya na kaya! Ano, Bi? Kaya ba? Nahilo Bigyan ka ka? nahilo? Kasi yung score eh, tignan nyo naman oh. Nahilo ka talaga. Kaya niyo yan, guys!
to Cortez. Yun! Cortez. Ay, sakit. Nakuha ni Reparo. Ano na nangyayari, Cortez? Nakakaiyak! Di Hepe. Nangyari kay Cortez. Pass to Malonzo. To Repari. To Vitania. Wala! Vitania. Wala! Nakuha ni Cortez. Cortez, isa pa! Cortez. Yun! Guarin. Galing, galing, Ano, galing! TWE. O, TW. Isa na i-time up. Baka mabusan yung basili. Hanggang to hindi nanginginig yung camera. Back to the ball game. Back to the ball, okay? Ayun. Di Hepe. Ayan na! Double. Ano double? Double. Na-double yung ba? Ino. Kapag ka ano, kapag para di ka double, bilangin mo dapat kada steps. Inbound the ball. Kada steps. Pass to Bae. Kasi pagka steps, dapat dalawang steps lang. Bae. Matudouble ka kapag. Pass to Guarin. Guarin again. Isang Nakuha ni Bae. To Alonso. Wala! Bilis naman yung ano ng bola. To Di Hepe. Di Hepe. Pass to Levitania. 10 seconds. 9. Nagkakaroon ng laro si, ano, labitaan niya bigla. 5 seconds. Nasa wishes siya ngayon. Yun o. Wala. Guarin. Cortez. Cortez. Pass to Escalona. Foul number 7. First personal foul. Second team foul. Sa third quarter, 4 na yung lamang. Yes. 4 lang yan. No. Ang dami mo nakukuha Paul, pero wala ka nakakashoot. Hindi siya nakakashoot. Sapa, Kuya Payat! Kaya mo yan! Oo, di ba? Yun! Tatlo na lang guys! Di Hepe. Go ba? Tripas mo yan! Cortez. Oh! Foul number 1. Mahal! First personal foul. Third team foul. Lumingo ka rin! Tense na tense yan! Lumingo ka rin! Yun! Ay, isa Naku! pa. Oh, good. Anyari! Ang yahe ba sinitis? Shit. Kanina pa hindi nakakashoot. Wala kasi si ano yung ano nila. Yun! Sabi yan. Ano yun? Five. Foul number 5. First personal foul. Yung si Jollibee. Sino pa? First team foul. Si Jollibee papasok ulit? Hindi. Hindi, kumuha ng tubig. Kiraytan. Yun o, taray-tay na o. Pass to Levitania. Oo, dadapa ka pa. Cortez. Foul number 1. Putang, hindi ko yung live kasi na. Second personal foul. Ay, wala! Warning for Wala ko penalty. i-stop kasi napindot ko. Ano yung mga ito? Hindi yan naka-bluetooth. Okay. Okay lang. Basket. Bonus speed. Hepe. Lamang na kayo ng isa! Lamangan nyo pa ng tampakan nyo pa! 8 seconds violation. Eh, Substitution. Balik ng 5. Ang facilities. Balik ng 5. Ang Uy, Taglen, facilities. kaya mo pa ba? Lahat ng 5. Ay, gano'n ba yun?
Yun! Nakuha ni Isa pa! Francia. Naku! Matadyan na si Pass to Regan! Caliotas. Andiyan na yung mukha ni Papa Pass to Bear. Francia. Masaya mo si Regan! Yan! Caliotas. 5 seconds. Francia. Wala! Wala! Nakuha ni Francia. Wala! Wala! Megantina. Huwag mo sundutin! Megantina. Pass to Loreto. 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 Ay, puta ka na Nakuha ni Megantina! Jimenez. Pass to Antonio. Madaya niya si Antonio! Wow! Antonio for 2. Isa lang lamang. Tagle trabaho! Trabaho, trabaho! Hinataw siya eh! Megantina. Umaatake na naman yung ano. 40 seconds shot down. Megantina. Foul. Foul number 8. Item 13. 13. First personal foul. Sino? Penalty. Ayun na yung Francia. Hindi naman pa naman siya. Ay, pagka nakatalikod siya baka mukha niya. Yan! Isa pa! Bilis! Yan! Good! Ay, black. Lang. Number 2. First personal foul. Second team foul. Parang init ng ano, naiinit. Canyota. Ha? Naiinit ako. Lakas ng ano na. Canyota. Laban, parang feeling ko may dumadaan. Oo. Tumalas ka pa! Tulak si Saran! Defensive foul. Ang galing mo na! Diyan, foul ka pa! Isip mo na yan! Tagay na kinama! Huwag mo masyadong itulak si Saran! Mas pogi yan! Mga ganyan! Namulat pa na ka! Laro lang niya tagay! Megantina. Megantina for 2. Tagay! White ball. Ay! Sena! White ball! Ang galing ni Kuya is tumingin na. Tinitingnan na maayos ha. Naguli for 2. Dadami na! Maijay ka na! Cortero. Go, Cordero! Go! Canyota. Megantina. Yan! Megantina for 2. Good, guys! May maijay ka na da! Edit ko na mamaya! Alonso. Nangyari kay Jollibee, nahilo. To Canyota again. Pass to Alonso again. Nakuha ni Megantina. Megantina, may taka na bola. Taglit! Magdala! Yan, sige! Itiktikin niyo! Outside! Outside! 1 minute. Kanina o ano? Same ball. Ano ba yun? Same ball. Alonso. To Francia. Wala! Nakuha ni Loreto. Loreto, yakapin mo! Tangina mo! Baka mawala ko! Yan! Pass to Megantina. 8 seconds. Tangina eh, tagal kasi bumaba eh! 1 minute. 8 seconds violation, ang tagal kasi nila bumaba. Kasi paano ba naman, yakap? 1 minute. Antonio. No. Wala! Megantina on the river. Nakakahilo ate! Megantina. Isa Ako Canyota. Pass.
Number 12. First personal foul. Third team foul. Third that. Ay, second, 40 second. seconds. Second na. Patapos ay second. 8 seconds. 5, 4, Uy, nawala yung clock. Third quarter. open shot na tayo, open shot. Third quarter. Ano daw? Lol. White ball. White ball. White ball? Oo, white ball. White ball. Cortez. Pass to Bay. Ay, Bay again. Sabihin mo nga. Sabi mo hindi na. White ball. Takin. Pinatay mo ano, drinks? Takin mo. Takin mo. Itakin mo. Kuya A si Takil. Guari. Si Kuya A si Takil. Traveling violation. Wala tayong drinks, puro na lang yan. Mga palakpak sa kabila. Okay lang yan. Saan bola? Black ball. Tanyosa. Ay, wala pala si Doda. Sayang, papapantay ko sana to. Oo nga, papapantay ko sana yung kanyotan. Bantayan nyo, oh. Nagdadabog ba? Kaya ano to ba eh? 6 Akin ba? seconds shoot. Parang matulog lang. Antonio! To Kanyota. Kanyota. Pass to Ripari. Depari. Foul number 11. Second personal foul. Kuya Rodel, ano? Gano'n ka pa, Kuya Rodel? Antonio. Antonio. For three. Ano, tingnan mo! Gano'n to. Ang dami ka na. Ganun talaga, wala tayong magagawa. Iba sabi. Quiet. Dalawa na lang namang dila sa Nakuha inyo. ni Prasha. Pass to Di Hepe. Di Hepe. Wala! Nakuha Yun, ni wala! Kay Kuya Mon. Wala yun. Go, Kuya A! Cortez. Kay Kuya Mon. Bilis ako. Cortez. 1.5. Cortez for two. Yun! Ano? Kay Kuya Mon sabi Di ko. Hepe. Bilis ako. 1.5. Pass to Kanyota. Sige. Kanyotan. Sige lang. 40 seconds shot na. Pass to Di Hepe. Ha? Wala. Nakuha Yun. ni Wari. Baba agad! Pass to Cortez. Go, Cortez! Cortez. Pass to Castañeda. Ayun nga, oh. Sila nga daw. Hindi sila Nakuha ni natatakot Antonio. kahit hindi sila pasok, oh. Wala yan, Pass, Antonio! Wala. Pass to Di Hepe. Di Hepe for two. Dalawa na lang lamang nyo. Cortez. Mentahan bola. Pass to Wari. Yun! Ganda, ganda. Naghahabulan yung score. Naghahabulan yung score nila. 4 na lamang ng facilities. Ano daw? Ne? Okay. Naming sumog ngayon. Di Hepe. Nagpapipitilas ka Pass sa... to Levitania. Lebetanya! Wag mo. Pass to Ripari. Oh, yun! Go back! Ay, Bae. kuya bae! Bae. Ano yan? Tulak siya! Tulak siya ni ano? Nino? Ano? May Django. Pangatlo na yan. Django ano? Change court na eh. Antonio. Sama mo, namimisikal ka na naman. Kala ko ba stars lang? Ano? 40 seconds shot na. Oh, yun. Hindi na kami sinisigaw. 5 seconds. Yun! Yung galing. Okay. Ha? Foul.
Foul number 22. Second personal foul. Di na nananakit Jollibee. Ay, ano? White ball. Tango. Ay, Guys, ang malpit ko mga ganun-ganun. Five. Cortez. Yun! Cortez for 2. Lumilingon-lingon ka pa! Antonio. Pass to Nieve. Pass to Antonio again. Kumain na tayo! Nagugupit dyan! Pass to Levitania. Levitania. Go, Levetania! Foul. Foul number 11. Third personal foul. Bakit yun? Kuya Payahat. Ba't ka kayo nagpa-foul? Third na! Dalawa na lang oh! Daming sir! Sunshine! Nandito na! Kami! Wala. Yun! Wala! Bae. Go, Kuya Bae! Yan! Bakit ganon? Time out. TWB. Iba, hindi kayo nagta-time out? Hindi kayo nagta-time out? Uy, mati pa dalawang time out Oy, na. Bambi! Hindi ka magtama. Ha? Sabihan ka na. Third quarter na tayo. Open shot na. Mati pa dalawang time out lang Sarge kada. daw, Sarge. Dalawang time out lang yung kada lang. Dalawang time out na yun eh, yung TWE. Cortez. Cortez. Isa pa! Nakuha ni Ripari. Back to Malonzo. Malonzo to Levitania. Go down, Mason! Levitania. Pass to Antonio. To Cañota. Cañota for 3. Wala! Cortez. Go, Cortez! Cortez. Yun! Cortez for 2. Antonio. To Ripari. Agaw, agaw! Yes, Yun! go. Bye. Still! Still! Kaya na, Okay. kaya na yung magnanakaw, di na yung TWE. Cortez Yan! again. Sabi mo kanina ano? Hindi, kanina po. Hindi ko si Mahal. Alam ka, lutay-lutay ka dito mag-jump. Kasi nga wala kang audience. Cañota. Oh, Serling Ten seconds shot clock. Malonzo. Malonzo. Wala! Nakuha ni Esquilona. Pass to Yun! Cortez. Go, Cortez! Cortez. Guarini. Goril. Nakuha ni Valle. Sobra! Valle for 3. Wow! Good, good, good. Good, good! Di na i-steal yung bola, di katulad sa Tili, di na i-steal. Douglas, up daw, sub. Time out daw, time out pala. Time out din. Cortez. Time out. Facilities. Timeout facilities. Foul Third number quarter pa lang. 26. First personal foul. Second team foul. Okay. Back to the ball game. Hey, tama na eh. Emil. Emil. May sapatos siya sa bahay. Emil. Lucky yung sapatos niyang kulay white, nakakashoot siya. Oo, no? Pag yun yung sapatos niya. Pag yung Pass to ano eh. Guarini. Guarini. Go, Kuya Pablo! Isa Nakuha ni pa! Tate. Isa pa, Dada! Dada! Pasa To mo! Cantina. May Cantina. Isa pa! Nakuha ni Brasia. Pransya na naman, Pransya. Pass to Antonio. Support mo na yung ano. Sila Sige, ba Pepe. Wala. Oh! Nakuha ni Cortejo. Oy, niyayakap! Ito na yung galit. Hindi mo Foul alam. number 22. Eh, Third personal foul. Third team foul. Niyayakap naman talaga. Nakita mo ba yung si
Cortejo. Pass to Tagle. Tagle. Antonio. Pipingin lang ako. Foul. Yan lang lagi mong sapatos, ha? Huwag ka naman sasapatos, ha? I love you, Bing! Foul number 8. Baka magkaanak. First personal foul. Baka mag- 13 foul. Foul number 8. Tagle. Tagle, nangyari sa'yo, ba't napapahul ka dyan bigla? Ano lang naman, isa ka lang. Wala yan! Ang sakit na nalalamunan ko. Diba? Pag sinabi ko wala. Go, Kuya Pablo! Oh, yan! Megantina. Oh, masyado Traveling violation. Ito. Dami mo na! Apat na yung... Mamaya ka! Wala. Yung... Levicania. Levicania. Foul basket. Foul number 12. Second personal foul. Warning for penalty. Ay, number 12. Happy viewing daw kaya. 10 na lang yun lang. Wala na yan. Bye. Huwag ka naman magsasabi na ganyan, ma. Yung ano, nandun sa ano sa Tagle. Back to Bae. Nakuha ni Antonio. Antonio, galing mag-steal na bola! Antonio. Antonio for 2. 2 minutes. Umira ka naman ng dress para sa fly. Megantina. Ba't bumababa? Kaya mo yan, Bing! Megantina. Pass to Bae. Pass to Gori. Yun! Sabay! Nakuha ni Cortejo. Cortejo. Cortejo again. Pass to Gori. Gori. Wala. Jimenez. Double block. Out tabi. In Cortez. Ano? Ha? Kinakapos lang siya. Pinain. Dalawang beses. Bae. Pass to Cortez. Yun! Isa pa! Nakuha ni Gori. Bakit eh? Foul number 24. First personal foul. 24. Warning for penalty. Ng tubig ko eh. Napakabu. Kuya Brian, galingan mo mamaya. Kailangan na lalo kaya, hindi na kaya pumasok sa 20. Cortejo. Pass to Guarir. Nakuha ni Jimenez. Pass to Malonzo. Hello, te. To Ganyata. Go, 40 Kuya. seconds na Go, lang. sir. Lang Matapos ba? center. Antonio. Matapos center. 10 seconds. Ang pa-third na, pa-fourth na. Steal mo! Wala! Yun! Rebound 1. Cantina. Kaya ka po na naman nabitaan niya. Go, Kuya Pai! Go, Kuya Es! Hindi pwede yan! Five seconds. Yan! 15 Steal seconds. mo, Kuya Ace! Yan! 10 Saya seconds. ko ngayon! Saya-saya ko ngayon! Nai-steal nila! Foul number 25. Penalty. 25? Second personal foul. Sabi na pag penalty.
Sap-sap. Wala, si Kuya Bae. Magsashot, magsushoot. Wala yan. Oh. Takbo agad oh. Takbo agad oh. Tignan mo, sinort niya, tapos takbo agad siya. 3 seconds. Di naman to si ano. Ang bilis mo, Antonio. Hindi mo na maabot yan. Pula, ma'am. 10 lamang. Fourth. Last quarter. Black ball. Last quarter na po for today's vlog. Dito po tayo sa vlog ka na pala. Sa court ng Meralco sector, Manila sector o TWA versus facilities. White ball. White ball. Galing ka, umi-echo. May-echo sa mic. Cortez. Go, Kuya Ace! Cortez. Pass to Guarin. Guarin. Is Na, Guarin, ibalik. Pass to Antonio. Antonio, wag kang trumes! Antonio. Wala! Cortez. Cortez! Ay! Foul. Foul number 7. 7? Sino yun? 7. Ah, si Parip. Si? Reparip. Sino ni Pari? Ayun. Foul number 7. Reparip! Yung gano'n na yun, ayun o. Hindi, inom mo ang tubig eh. Ayoko na. Loreto. Go, Loreto! Pass to Mecantina. Mecantina. Yun! Mecantina for 2. Francia, may tama ng bola. Francia. Pass to Diebe. Diebe. Foul number 4. First personal foul. First team foul. Ah, yun, yung Ikantina. Number 4. Spine and security. Tignan mo to. Hindi ko alam kung hindi na sila suporta. Shot. Hala, nag-9-9. 9-9. Ah, di na naano sa taya. Sino na ano sa taya? 9-9. Cortez. Pass to Loreto. Loreto. Nakuha ni Mecantina. Oy! Marlogso. Oh, yung pangalan ng 9-9. Antonio. 40 seconds. Antonio. Nakuha ni Loreto. Go, Loreto! Go, Cortez! Na. Man, 9-9. Ito. Pasok. 9-9. Pae. Si Roy. Pass to Guarin. Guarin. Ha? Nakuha ni Jimenez. Pass to Diebe. Yan ang maglalaro sa nun si Ro... Ayun, si Roya. Ay, hindi ko pa alam, wala pa. Yun sa atin. Pass to Teraytay. Pass to Antonio. 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 9-1. Wala pa yan, matagal pa yan. Pae. Dami pa, 7 minutes pa yan. Pass to Cortez. 8 na lang yun naman. Pass to Mecantina. 5 seconds. Oh, dinidikdik nila si Kuya Pablo. Agpapado. Shot clock by 24 shot clock.
Tigil na ba tong video to? Guys! Last 7 minutes! 6 minutes talaga. Ayaw siya. Charge, gago, charge. Ano yan? Ano yun? At ganyan yung kanta. Ganyan yung kanta. Hawak lang, hawak lang. Hawak lang, hawak. Go, Kuya Ace! Oh! Wala. Number. Go, mahal daw. Ayan na, ayan na. Go, mahal! Yun! Tumingin ka pa! Tingin ka pa! Isa pa! Isa pa! Yun! Ang galing mo! Nako! Eto na. Tapay ka naman eh. Mortok ka na. Yun! Agaw! Sige, sige pa eh. Oh, Yo! Ah. Go, mahal! Repare. Ripa, ripa. Ayan na, ayan na, ayan na. Go, mahal. Ay, tumalbo. Isa pa, mahal! Pinagtitripan niya na si Kuya Ace eh. Yun! Tingin ka nga dito ah! Hindi mo talaga yun! Yan! 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 Go back! Isa pa! Free ka na nga dyan, di mo pa na-shoot! Go. Yan! Good, Cortez, good. best player ka na! Best player ka na, Cortez. Oo, ano na? 13 lamang, 13 lamang. 13? Si ano, si Salitaga nanonood. Saan? Ito live. Salita ka na! Saan ka na? Nakalib na si Salitaga eh. Salita ka! Yan! Yay daw sabi ni Salita! Salita ka! Yay daw! What is 31? Pagbalik mo, championship na. Pasok na ako. Jollibee! Yun! Wala! Foul number 5. Pablo. Kuya Pablo. Pag nag-50 yan, benta. Number 5. Pagi papasok pa ba kayo? Hindi na. Dalang na tayo. Ayaw mo na, nakashoot ka na eh. Kaya Ayaw na ni Tagle kasi may ambag na siya apat. Animin mo quarter na ba? naman. Quarter na daw ba sabi? Oo, fourth na. Ayun na yung Quarter ano. na. Scoring. Ay, na-shoot, na-shoot. 4-6. 31. 32 na. Kamali na kamali. Tuloy. Good, kanan. Straight, straight. Straight. Pumunta ka na eh. Kaya na facility. Uy! Number 4. Hanggang noon na lang daw muna. Oh, wala. Ano yan? Uy! Yun! Kuya Ace! Oo! Nagkahiga. Sige, higa muna kayo. Pahinga muna. Pahinga muna kayo. Ano? Dahan-dahan lang guys. Number 58, second personal foul. Sabi ni Solidaga. Sabi ni Solidaga, dahan-dahan lang daw. Laman na tayo. Jollibee, tama ka! Oo, 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 oo.
Go guys! Yun, 6. Antonio. Antonio. 6. Hindi pa yan. 7-6 ako. 7-6. Asa mo pasa? Number 10, second personal foul. Warning for penalty. Yes, 2 for 2. Oh, harap, harap. Tanda lang, boy! Tanda lang! Mababago pa yan. Tanda! White ball. White ball. Oh, tanda lang, boy! Yun! Pero si Umana rin siya. Sino Miggy? Sa source. Kasi mo tignan eh. Para in-depth eh. 1 minute pa yan. Pag mga seconds na lang. Lumagpas ng hindi. Huwag ka maingay dyan, sir! Baka ma-ambush na naman to! Sapa. Utang ina. Sana magdasta. 20 seconds.